بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين نكمل نفقبو نمي واتسيرا حقيقة كفو ويرى بالكم أشياء بك فلا تلولا نرجولا السفر لا سيسان قصبة لا كم أشياء نفق بفوق دماتي مدو بافوني لونيه بدو فنا بافوني شكو رويه بمو باف ديتاي من بفهمنا كحقيقة فوق كتو فانكلين بفوليلا وفنا بينو مكافنا صوب كافين ولا ولا ني فانفلا بالا فانفلا ني بكافوكا ولا ولا موكا لون وبي انتليجيلو انتريسي كوسبا ما منو با فك ريسيرش كه وبو نفا مكافان كلي بفو تومرا بي كونفيون دي نفا مي فيم دي تو كو كرانكلا باو من بي ميري كوسبا ولو با فين كانا دوغو كو فين با لا كابي ولا ولا وي فو يركا كونفينكي amba damno safari yala safar karo yitani fulade inna iddata ash-shuhuri inda Allah 12 shahra yawma khalaqa as-samawati wal ila akhirih donc alaykum banya karo ka tani fulay qur'an aya alerde kuma ko kale karo minun da kene yawma khalaqa as-samawati wal arda kam dumme sangolon dokoloda amma fa kam dumme ay dan fa dal damna de ni yori mo ko janta ko sangolon dukulo dali wati be dan fen folo min dara o wati be wati do kelewte o ni yoni kan ka bonyo ko nakko se na fara yaw baba yaw ma khalaqa samawati wal arda o ira hali fara yaw be kan ka foko big bang de o big bang sari ala fem pili ala ba fet mami kan ka sangolon dukulo nunda ka lolo ni karo dukulo nunda kay dukulo nyon fem pili ina fo fem pili pa am se ka fo atle yon sake fem bili ba am se ka tasuma la madido Allahu alam ma fo de ne ka mirilla bili akabu ni ki ba suma do ko yon milliard ma ba fal say makuma fem bili ba ya ka soro ko de tipo o de morso taraka ke yabe lolo fem yabe klemu na yabe do ko min na yabe karo min de o de morso yo beye ta ka fadaw ko na fadu Allah me fol na fakabu bo ala ko ka no donde kale karo ke tanifla yawma khalaqa as-samawati wal arda kay karo ke tanifla jonye ke karo ke tanifla mi karo da ka donda ka watuda ala bo tanifla tiere la femba no fe ala tani kele femba no fe tanifla femba no fe ala parce que an refle loni kela on recherche beaucoup ko ambe 100 milliards comme ala yo o danfo dal damra domi ani budget ka be sur ya 100 milliards tani flade la donc an dufle o ko ya ambe min ko 600 o milliards tani flana ndela o milliards kele ni o ma dafa folo no milliards kele dafa la meta milliards tani sabanana bodo ko milliard tarif la nanyere de est ce que dina tewilo de kono do de côté ma fo ne dia fo de est ce que dina tewilo de kono tier la ne ba fo ko kimiri kuma ina quoi parce que tanif la de fo qur'an kono ala ni yabo tanif la kono dara tan sama ko ala yawma khalaqa as-samawati wal arda kam dum ni ale sama do ko da ni dum karo ke tanif la de bon ni tanif la ko fora hakilima ba famu kalima ya dama mina ya rabbana c'est ça et ka kuma o yemu de fo safar la yere be se ka doni fo la ya uba fo she folo la amba me anga dem sania watu la safaru kalu kuma na jo ko nya kundi kala furutige safaru kalu la furutikala ya fam ali ka bamanon fe hali ni ka shey fanda shey fam bela jeli a fam be ba be chekata be fili ko parce que ko manga do ko kalu kiri juguni ukumo de fam ya fam aywa andu may arab kana abe sebe tableau la abe sebe ko safarul khair ko kore ko here kalu o me bamanon ko fe ko jahiliya la ko don baliya de do she donc watu la kalo tere jugu de lu fe donc iti voyage la et fin de fana ba kono nyaaye karamgo do bu kuma o fana ka ko araba laban ko sambala u bebi chingudi la araba laban min ba kono avec kitabu do yere kono avec kitabu do kono bo o araba laban finu tiku
mɔgɔ dɔw yɛrɛ ti ko a la yɛrɛ fiyewu fo k'a daminɛ a su la fo ka taa tile bin u ti ko a la donc olu bɛɛ b'a kɔnɔ donc o n'a ɲɔgɔnnaw b'a kɔnɔ. bon ala k'a ne sɔrɔ an bɛ masala min kunna bi n bɛ tiɲɛ f'i ye a ka gɛlɛn mun a ka gɛlɛn parce que an bɛ wajudikɛlaw la mɛla san o san safari k'a fɔ k'a juguya k'a sa dana ka kɛ shirikuya ye o de bɛ yen mais ka kuma waati yɛrɛ ye mun de ye duma yɛrɛ daminɛna cogo di ala ye san kɛ karo kɛ 12 ye a y'a kɛ 12 ye o kɔrɔ ye joli ye bon fɛn jugu minnu kɛra histoire kɔnɔ donw kɔnɔ ani karow kɔnɔ yali o fɛn ninnu o ye karo yɛrɛ nɔ de ye o ye ala nɔ de ye yali denw ka kan ka jalaki wa yali karo ka kan ka jalaki wa ko kojugu kɛra a kɔnɔ wa nin de kan ka walawala hakikatan nin de kuma yɛrɛ asasu ye ni wajibi bɛ kɛ nin monde waati ninnu kan an kana girin k'a bɛɛ kɛ dɔrɔn n'i ye nin kɛ tan shirikuya don haramu don non karo yɛrɛ ye mun de ye mun de y'a kɛ shirikuya ye mun de y'a kɛ shirikuya ye mun de y'a kɛ kafiriya ye k'o bɛɛ de walawala k'a sababu bɛɛ kɛ n'a sababu bɛɛ dafalen ka sariya fɛn jugu belebele de ye an bɛ segin o ma tawhidi y'an ka branche de théologie y'an ka branche de san bi joli an b'a kan ka dɔnni dɔ a la tawhidi yɛrɛ mankali n'i y'a ye ɲagamilen bɛ mɔgɔw bolo yɔrɔnin dɔ de bɛ yen fo de ka bɛɛ k'ale ka fɔ de surusu ye ni tawhidi fɔra tuma o tuma i bɛ yɔrɔ dɔ de jateminɛ a fɔra ko nin ye mushiriku de ye a kɛra kafiri ye bon mun de y'a kɛ mushiriku ye mun a ye fɛn ala kelen pe kan ka min kɛ a y'o di danfɛn dɔw ma ko danfɛn de b'a kɛ la ale ka ye t'a la ala t'a kɛ la o dɔrɔn de y'a kɛ kafiri mushiriku ye fɛn bɛɛ ko fɛn fɛn ko shirikuya don filankafoya o yɛrɛ de filankafoya ye n bɛ segin a ma ka fɛn fara ala kan ka fɛn fara ala kan o ka ca o kuma ka ca sisan an bɛ baara nin ma o tɛ ka fɛn fara ala kan kala yɛrɛ kɛ fila ye dɔw bolo o b'o kɛ a ka jaatu yɛrɛ la an t'o ma sisan a ka kɛwale de an b'o de ma sisan parce que karo ya ka kɛwale don voilà af'alullah asma'ullahi wa sifatullahi wa kalimatullahi wa af'alullah sisan an bɛ af'alu de kɔnɔ bon sisan n'a fɔra yɔrɔ dɔ ko mushiriku ko nin fɛn ni ala kelen pe de kan ka kɛ n'i ko danfɛn dɔ y'a kɛ i kɛra mushiriku ye o de ye kuma ye n'u ko tuma o tuma k'a tigi ye mushiriku de ye kana girin ka kɛ mushiriku ye de i b'a filɛ yali a fɛn a y'a bɔ ala kun k'a la fɛn wɛrɛ de kun wa n'o tɛ mɔgɔ bɛ mushirikuya baara kɛ n'a ka ŋaniya tɛ k'a fɔ fɛn y'a kɛ a tɛ fɔ a ma mushiriku nin yɔrɔnin ka gɛlɛn dɛ a bɛ fɔ a ma a ye haramu kɛ ala a bɛ se ka fɔ a ma a ye haramu kɛ haramu ka nɔgɔ mushirikuya ye dɛ walima a fili la fili ka nɔgɔya fili y'a nɔgɔyalenba de o ye daba de ye la an k'a kɛ haramu ye dɔɔni k'a tigi bagabaga kɔ mais mushirikuya kɛn tɛ fɔ abada f'a ka sɔrɔ a ye fɛn in bɔ ala kun ala m'a kɛ nin fɛn de y'a kɛ nin fɛn yɛrɛ de y'a kɛ ala tɛ nin dɔrɔn de b'a kɛ mushiriku ye n'a ye mushirikuya baara kɛ n'a ka ŋaniya tɛ k'a fɔ ala yɛrɛ n'a ka ŋaniya di ala de fɛn kɛ la i y'a faamu ala i n'a fɔ an filɛ ko karo juguni sisan karo juguni kɔrɔ ne k'a tigi nin ka bani ko karo juguni kɔrɔ mun de y'a kɛ karo jugu ye a yɛrɛ de juguman kɛ wa ayi a yɛrɛ ma fɛn kojugu fɛn fɛn kɛra safari kɔnɔ ni sebaaya tɛ k'a kɔnɔ Hussein fagara don min kɔnɔ ne Ashura a ye Ashura ma foyi kɛ ale ye miskine de ni seba ye Hussein mɔgɔba tɛ faga ale kɔnɔ abada ala de y'a yɛrɛ la ka ni yɛrɛ sɛgɛn ne b'a kɛ a dun tora ala t'a la donc don ma fɛn kɛ don kan nin don in ka jugu a bɛ se ka fɔ mais a ka jugu ka da kun min kan f'i k'a walawala a ka jugu n'a sɔrɔ a yɛrɛ de a b'i kun na k'a fɔ a yɛrɛ niyɔrɔ b'a la o tuma i y'a tɔɲɔ n'i y'a bila la k'a fɔ ale yɛrɛ niyɔrɔ b'a la ale yɛrɛ de y'a kɛ wala ala de y'a kɛ mais a fana niyɔrɔ b'a la kabini i y'a niyɔrɔ don ala i ye musirikuya de kɛ o ye kafiriya de Allahu akbar donc nin don nin karo ye karo jugu ye nin don ye don jugu ye kuma in an b'a fɔ a walala walalabaliya de bɛ mɔgɔ bila mɔgɔw sɛgɛn na bon entretien bɛ mɔgɔw bɛɛ fɛn ka walawala de i ko karo jugu don i ko Ashura Hussein faga don ko fara ye don jugu de bon an b'a fɔ juguman don ka da kun ɲuman kan kun jumɛn kan mun de kɛra don yɛrɛ ma foyi kɛ se t'a ye don senuman don a ma jurubu foyi kɛ don ye ala ta de a ye ko dɔ kɛ ka bɛn lagamisa ma a ye ko dɔ kɛ ka bɛn juma ma don bɛɛ b'a ta de ye wa anna almasajida lillahi bɛ cogo min na alamu bɛɛ y'a ta de ye donc don yɛrɛ ma fɛn de kɛ f'an k'o de bila an kunna don ma fɛn kɛ don tɛ kojugu fana ye a don jugu yɛrɛ tɛ fewu hakika la voilà nin de ye hakika ye ni m'i kɔlɔsi dɔrɔn n'i ko juguman dɔrɔn kɔrɔ ye ala kɛ juguman kɛla ye ala de
i bɛ ala kɛ juguman yɔrɔ kelen n'i ko don jugu dɔrɔn min ye ko in k'o de juguman ye i y'o lagosi la n'i ko don jugu don dun ma fɛn kɛ ɔ min ye fɛn kɛ e bolo o de ye juguman ye i sera a tigi ma ala nin de ye kuma ye sisan nin de tun kan ka walawala akida yɛrɛ kunna nin fɛn ye don jugu ye a walawala a yɛrɛ don wa wala jɔn don jɔn ye juguman kɛ ala de y'a kɛ ani ala y'a kɛ i b'i kɔlɔsi don na kana kɛlɛ tɛ kama bolo tɛ don fɛ k'a bɛ fɛn kɛ marifa t'a bolo k'a b'a ti mɔgɔ la don yɛrɛ tɛ ɲa la waati dɔrɔn i bɛ na dɔrɔn an b'a tigi don an b'a a don tɔgɔ da ko nin ye lagamisa ye wala juma a banna n'o tɛ don yɛrɛ tɛ ɲa la waati ko de don n'an y'o faamu ka ban an b'a dɔn k'a fɔ fɛn min tora sisan nɔ o de ye tasha'umu ye an bɛna o de ma ko tereko n'a fɔra ko don jugu don ko tere de b'a la hali n'i ko ko asura don fana ye don jugu ye o kɔrɔ ye tere de b'a la parce que ala ka mɔgɔba in fagara a kɔnɔ ala mɔgɔba fagara a kɔnɔ jɔn y'a faga don in de dɔn subhanallah ala donc asura mɔgɔ si kana kɛ don jugu ye a ma se maa si ma mais fɛn min kɛra a kɔnɔ fan fila don kelen tɛ kojugu ye o ye ala ta ye ala sɔnna al-Husayn ka faga a kɔnɔ o tɛ kojugu ye mais ala y'a sababuya bɔ maa min na n'o de ye Yazida ka kɛlɛbolo ye olu de u tɛ se ka kojugu k'u ka ɲɛnamaya kɔnɔ cogo min bɛ se ka tɛmɛ Husayn fagali kan olu yɛrɛ de ye kojugu belebele kɛ kelen u ye ko min fana kɛ o fana ye kojugu belebele ye fila kojugu a n'a kɛbaga fila de ye kojugu de ni bɛ kuma asura kan dɔrɔn i b'i ɲɛsin fɛn fila la kana se don yɛrɛ ma a ma fɛn kɛ cɛ mɔgɔ caman bɛ se don yɛrɛ de ma don t'a kalama kana se a ma a to yen min ye fagali kɛrɛ a n'a ye kojugu min kɛ n'o ye fagali ye ka Husaini faga k'a kan tigɛ ka bala ka yɔrɔ bɛɛ sɔgɔ o balawu da mɔgɔ t'o lɔ o ni don jugu min n'a ko don o don don ɲuman wala don jugu a kuma ka ca an bɛna tila ka se fɛn dɔw ma tuguni fanjugu minnu b'a la komi tɔw b'a fɔ cogo min fana b'a fɔ ten n'an b'a n'o la yɔrɔ dɔ bɛ yen o tɛ fa ɲuman ye mais détail kan ka di a la parce que n'an y'a kɔrɔsi hali kuranɛ yɛrɛ ye fɛn dɔ fɔ fi yawmin nahisatin bɛ yen o bɛ suratu Fusilati kɔnɔ nahisatin kɔrɔ yala a bɛ don de wala min kɛra a kɔnɔ o de walawala ye nin ye fi yawmin nahisatin ala ye maa minnu halaki lɔgɔkun kɔnɔ don o don halakili bɛ kan ka na o ma a ma jɔ tile 7 wala an bɛ se k'a fɔ su 7 de a bɛ don fo 8 kɔnɔ quoi an bɛna sa an da su yɛrɛ ta tafsiriw la fi qiyami nahisatin kuranɛ yɛrɛ kuma nahisatu kan a y'a fɔ don de ma bon n'an tilala question jaabi la an bɛ se ka se o yɔrɔ ma bon sisan k'a fɔ safar ye don jugu ye a bɛ kan ka walawala kuma bolo nɔfɛ a kan ka walawala i y'a fɔ ma ko donjugu ka da kun ɲuman kan i bɛna min i ka ŋaniya de i ka ŋaniya i bɛna n'o de i y'a fɔli min kɛ o dɔrɔn tɛ dɛ o tɛ mais e ka ŋaniya ye don de i y'a kɛ juguman ye parce que ale de juguman kɛ wa ou bien a ma juguman kɛ mais ala y'a kɛ mais ale fana niyɔrɔ b'a la wa o tuma n'i y'a niyɔrɔ kala i y'a fara ala kan a kɛra musirikuya ye n'i ko ala yɛrɛ tɛ ale de ye don o ka jugu a tɔ bɛɛ fana ye o tuma i ye ala ka baara bɔsi ala la k'a d'a ka danfɛn dɔn voilà bon nin fila de ye kojugu ye mais n'i ko don jugu de parce que kojugu kɛra a kɔnɔ kojugu kɛra kɔnɔ ala mais kana ɲina kabini ko kojugu jɔn ye kojugu in kɛ ala kabini ala de y'a kɛ ka ban est ce que kojugu yɛrɛ don kuma bɛ yan kojugu fɛn fɛn ni ala de y'a kɛ est ce que a bɛ fɔ a ma kojugu a bɛ se ka fɔ a ma kojugu kɛnɛ kan mais n'an ye a kɛbaga fila bɛɛ bɔ kojuguya la mun de b'a bɔ kojuguya la o bɛɛ de bɛ yen an ka émission de ka fɛn se fo koko danda n'o de seyida munna de bɛ yɔrɔ bɛɛ an ko an y'o de fɔ sisan na a kɛra kojugu ka da kun min b'a la wa ala ye fɛn min kɛ n'a ala sɔnna ka Husaini faga an bolo kojugu tɛ wa mais n'i y'a ye k'a fɔ ala de y'a kɛ a tɛ fɛn ma kojugu a bɛ kɛ kojugu jumɛn ye min y'a kɛ n'o ye Yazida ka kɛlɛbolo ye o ye kojugu yɔrɔ ye et puis u ye ko min yɛrɛ kɛ o fana ye kojugu ye mais ala de y'a kɛ a bɔra kojuguya la pewu o yɔrɔ la a bɛ don mun kɔnɔ a bɛ f'a ma al-ibtila'u rabbani aw al-ibtila'u ilahi ala ka jarabi ala ka jarabi ye kojugu de ye wa non a ye Nabilahi Ibrahima ko ka den kuntu kantigɛ o ka jugu Husaini ta ye dɛ yala ka jugu ye min na Husaini ta Husaini jugu de y'a kɛ nin ye de Nabilahi Ibrahima i den min ka di dugukolo maa bɛɛ bi taa kantigɛ ni ala ye non a bɛ ko ni ko Muhamadu alakira Muhamadu k'a ka den don kantigɛ o ka jugu k'a minɛ k'a faga
jugu y'a faga o y'u ka baara i yɛrɛ k'a kɛ o de ka jugu a tɔ bɛɛ ka ye o de ka gɛlɛn voilà donc ala ye ko gɛlɛman caman kɛ histoire kɔnɔ nabilahi musa y'a ye k'a gɛn ka taa fo ayiwa madiyana ka tila firawuna ye tɔɔrɔ ɲɛni façon bɛɛ la kan alakira muhammed sallam ka janfa façon bɛɛ tigɛ a kunna fo a kɔnɔna filila don dɔ la y'a ye ka tila k'a faso bila ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo madina kojugu ko gɛlɛman maa si tɛ kojugu ye n'i y'a kɛbaga filɛ mais n'i ye kɛwale yɛrɛ filɛ hadamadenw fan fɛ kojugu don hadamadenw fan fɛ mais ala fan fɛ kojugu tɛ donc f'an ka ala fanfɛlaw filɛ fɛnw la n'i ko fɛn fɛn ma ko donjugu a bil'i kunna i ye hadamadenya fanfɛla de filɛ hadamadenw de ye kojugu kɛ mais ala y'a latigɛ min kɛ ala kɛ nin ka ko bɛɛ ka ɲi inna allaha jamilun yuhibbul jamal aka bara fana ye jamil de huwa jamilun wa amaluhu jamila wa sifatuhu jamila wa af'aluhu kulluha jamila بالنسبة إلى الفعل الجميل لأن الفاعل جميل وفعله جميل donc nan yo famu donc ina amba ye ka fen la donc ki korsala min exemple demande ma di o ya misali ya nana avec kitabu ko na be mulé no masache do da be to ka ta sansi ke abeta sinenu fo awula ko dugu ko fe ko wa don la o bolo anaka jama be kan ka ta dron oni nyakelen do de bena ale nyakelen do akay ni chemna jona ni nyum yita anin de benabi ay ta datugo 600 ale kin ko ko biti dia ko mbe bodoro ni chebno mo ko son de bena nyakile ay ni mani bidiara odo na ma dia do atorala ala ka tara odon dira katima ka dombe ka sinenu sorola chama ya famu ka wotro fa ka tlakana anira doro ani misalimba kay tabo jona kana ako chebbe kisira ani benetiere la an kono ko biti dia e nyakile ndi e nyakile an ka bodra ni nyakile ka beni chugo ta anan kono ko biti dia few wodi ato anyi datun ko ke nyangi et puis ni atumat atun guyara e torala mais bidiara ka temanga don bekan donc ikishira sisa nyakile fana ko masache ni be nyam fana ga kuma ni bashi tala ni te kun sema akonyo ordre di ma kuma nti bashi fo itala ako be enne benabi e ka bidiara katibika don chaman ka da ka bere yalo nekeni o koro nekeni kera fen tre dima tre nekeni dia nekera ni tre ko itne nekeni kera tre nyum bay san menene benabi masache ne bebe ke kasula wo masache fana ko jabi damma nene de benabi do madjane nene yeni gansa ko raka sobe kan ne bibi ke kaso ko ndatu ko nembe nene fla trebe ndafe ko yorni fode trebe jonnam fla donc yayiwa donc tere ko ni ala donc ote Cheikh ni ika kuma sonjila iba do mogo do bi nu bina boda fe sisan folo folo la nga mo korba mo kuma ika demsene watla nu bina boda fe sisan nu nona iche nu bina boda fe nu ni che nu ni muso bena u bi sigi ko ya fama ah bon so sengena o ba ko parce que ni borola ki ka doti da o folo de quoi donc on peut muso ta masere jugu dali ay lu ba de ko ni nona e muso ni nona e muso sa ay la manie de du donc ni nona e che ni che o ka no ni muso ka be ni bina bo kata ni no bena doron amba e muso korbo folo la anga dem sene wati be sigi kata so kono ka tu sigi ko parce que ku ni min bena ku nu taro la doron ku ka sarati nindi haqiqa min yere na lona ka fo don ko te don yere min be ka kono woditu ni fembe ka kono don min ka don lagamsa an ka kedran ka ke arabaye na dira mamina o ka don kuna dide o te donc don yere te koy donc 600 ndin ka go dore tere fenjugu min kera kono e mi here sura kono e ka tere donte e ka don dimande do o mi ko jugu sura kono sa problème biande o de bisa ka kono kare ka don gomando ka sura don goman ketede non min de kera wodi jugu manye mais akara dem kono de sentala ala di yake nana ni kuno ko ala yake dro bo problème kono nana ni kuno ko don ni robala dro e be problème de kono e be shirku sura ka be kafiri sura ka don sembala nyefu kuma yefo ka selama ka chaya ala ninde kuma ko mi yese di duma quoi fa dum sika fendo ke yi fanga ke de makhluqun yi quwwa di makhluqun ko wala kafiriya do ñu miskina de bo donc ninde kuma ye cheni fleka botan ayala
tere ko kun a kɛra contre ye jɔn kɛra tere to ye ɲɛ kelen ye fɛrɛla mari ko ye a ko ɲininka kuma n b'a fɛ ka n garanti fɔlɔ de ka fite kungo se ma ko n ye garanti a ko bon ni tere ko kɛ ɲɛtiya ye ne ni e bɛnna bi ne bi bɛɛ de kɛ kaso kɔnɔ quoi donc e de bon ni yɔrɔ ka gɛlɛn dɛ e kɛra tamasere jugu ye ne bolo e tɛ ni tere bɛ fɛn na ayiwa masa cɛ e de tere to ye parce que e de bi bɛ kɛ kaso kɔnɔ o i ko i tɛ fɛn kɛ na de n b'a fɔ dɛ e y'a faamu wa mais e ni ne bɛnna bi ne tɛ ɲɛ kelen ye wa ne ɲɛ kelen de ye tere ɲuman ye de parce que ne bɛnna bi ka bi sɔrɔ bonya don bɛɛ ne ta de kɛra a kɛra contre de ye sisan o ye fɛn bɛ danbe ka tɛ ale ma ale y'a fɔ a m'a fɔ an bɛ sɔrɔ kuma fasɔn mais n bɛ kuma in nakali a nafa kama ko n'i bɔra ka taa jihad yɔrɔ k'a fɔra kana bɔ arabalon ka taa jihad yɔrɔ la araba ko n'a fɔra i kana bɔ ka taa jihad kɛ arabalon parce que arabalon tɛ don ni man ye ko n'an taara lɔnni kɛnɛ kan ah non kuma tiɲɛ tɛ a filɛ bani tiɲɛ tɛ non non n'i taara jihad kɛ arabalon n'i bɔra arabu k'i bɛ taa jihad kɛ kan'o kɛ abada ko don goman de don a tɛ diya i la abada a tɛ diya i la abada kuma ninnu y'a filɛ e yɛrɛ bɛ se ka kalon dɔ de b'a la kɛnɛ kan n'an ma la o y'a ye wala o ma ye n bɛna yira u la sisan kalon dɔ de b'a la kɛnɛ kan kalon mais a sanfɛla yɛrɛ karamɔgɔ bɛ se kuma la n'u y'a sanfɛla k'u bɛ mɔgɔw sɔrɔ kunfun bɛ sɔrɔ su ni tile kunfun mais kunfun bɛ girin na su ni tile wa ala kalon yɛrɛ bɛ se ka masiri karamɔgɔ fɛ baw bɛ da la quoi o de y'a to bɛɛ k'i jija i den ka don karan na n'o tɛ a ba si kɛ girin na hu ala ka limaniya d'an ma Allah kuma filɛ dɛ n'i bɔra araba ko araba ye don goman de n'i bɔra k'i bɛ taa jihadu kɛ ni jugu bɛna kɛlɛ k'a kɔnɔ k'a da tɛ diya i la a don ka go an ko n'i ye kuma in karan don dɔrɔn i b'a ye kalon b'a kɔnɔ n k'a jaabi wa a jaabi ye min ye ni e taara n'a gɔnyara e la e ni jugu k'i jugu fana bɔra arabalon de fo ka ɲɛ i y'a faamu a diyara o la n'a diyara e la a goyara ale de la a bɛ diya dɔ la a bɛ goya dɔ de la e bɔra don kelen min na a fana bɔra o de la o n'a sera e la a da goyara e la mais a da diya ale la ale fana bɔra o don de n'a fana ka mɔgɔ tun y'a fɔ k'a kana bɔ dun nin de gundo bɛ yen a fili filɛ kɛnɛ ka yɔrɔnin kelen a bɛ diya dɔ la wajibi a ka diya dɔ la a ka diya goya parce que dɔ na se dɔ kɛ na n'i sera a diyara o la i sera minɛ kɛnɛ o goyɔrɔ la mais a fila de bɔra don in na a fila de bɔra araba kelen la araba kɛra min fa b'a na araba ani min denmuso fɔlɔ ye cɛ sɔrɔ furu kɛ o tumana donc o tigi ka o misaliya ayiwa voilà nisɔndiya ani dusukasi voilà mais furu dɔw fana tɛ kɛ hɛrɛ kana ɲinɛ ko ala k'an hɛrɛ ma d'a ma nka a dɔw kɔni nisɔn ka di nin kɔni nin ye misaliya dɔw ye al-amsila ala ka limaniya d'an ma ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da bon an bɛ commencer ka hakili la danger minnu b'a la i ye minnu fɔ nin ye k'a fɔ nin don in man di o de tɛ furu kɛ ayiwa safari kɔnɔ ne tɛ n ka taama sira kɛ safari kɔnɔ e yɛrɛ b'a dɔn e bɛ fili kan mun na i ma taama kɔnɔ a bɛ kanu k'a don in man di mun na a y'a man di a yɛrɛ de bɛna kojugu bɛ sɔrɔ ale de nɔ dɔn wa n'o b'i kunna i tora a la i taara se ko kɔnɔ n'a b'i kunna ko ala de b'a kɛ e bɛ se ka boli ala ɲɛ abada se ka bɔ ala ɲɛ o n'ala ka bɛ min k'a b'a kɛ n'a bɛɛ mana jɛ ko b'i kisi o tɛ se ka kɛ donc i bɛ wakaliya de ka bɔ puis n'i bɔra ni ŋaniya a bɛ diya voilà innamal a'malu binniyati donc ka don kɛ don gomanw ye a tɛ ɲa ka da nin de kan voilà mais wajulu fanba b'a kɛ musirikuya de ye o yɔrɔnin détail nin kan ka diya la n'a tigi ka ŋaniya de ye k'a fɔ don kɛra man di mais don tɛ fɛn kɛ dɛ don man di kalo jugu de don ni don man di asura don man di wala n'a ɲɔgɔn a fɔra don o don ma ko kojugu kɛra don kɔnɔ don man di n'a y'a bila kunna ko don nin yɔrɔ bala wala don de kojugu kɛ o de ye a sɔrɔ musiri i b'a fɔ musiriku ya sisan mais n'a ka ŋaniya ye don kɛ nin man di mais kojugu min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ala de b'a kɛ don tɛ a tɛ fɔ a tigi ma musiriku abada ne de y'o f'i ye ala kɔni bɛ débat kama nin bɛ kɛ kuma kura bɛ mɔgɔ caman bolo a ko don goman dogo don goman yɛrɛ don ale bolo faamuyara wa mais a ka ŋaniya de bɛ fili a ka ŋaniya jumɛn ye mun y'a kɛ don goman ye don ni kojugu min bɛ sɔrɔ don de nɔ don o de y'a kɛ siriku ye donc kojugu min bɛ nin sɔrɔ i y'a la ale de kun don ale b'a kɛ ala tɛ a kɛra musirikuya ye mais don goman don parce que ala bɛ kojugu in kɛ ka bɛn a don ma ni ala de b'a kɛ ka ban a bɔra musirikuya kɔnɔ a dɔw ko k'a taara haramu kɔnɔ haramu ni musirikuya ka jan komi sango dugukolo i k'a fɔ mɔgɔ ma i ye haramu kɛ o ka fisa i ko siɲɛ 100 fɔ a ma o ka fisa i k'a fɔ ma musirikuya siɲɛ 1 wala kafiriya siɲɛ 1 ka musiriku an y'o fɔ la ilaha illa contre de o ni fɛn tɛ suma o
non ni ye musuliya kɛ ila ila contrôle kɛ a ka bɔ jurubu bɛɛ falen ɲɔgɔn kan da kelen ka bɔ a bɛɛ nin de ye haqiqa bɛɛ voilà nin de ye haqiqa ye bon donc an b'o surunya ten sisan an y'a faamu tereko min bɛ kɛ haramu ye ani min bɛ kɛ shirku ye fo fila in de ka walawala bi kosɛbɛ hakili o jɛra sisan ni kɔni don in man di don ye don goma ɲɛ safari ye karo jugu de ye a bɛ kɛ shirku ye cogo dɔ la a tɛ kɛ shirku ye cogo dɔ la fo de ka fɔ mɔgɔw ye ka faamu a bɛ kɛ shirku yɔrɔ jumɛn n'i ko a kɛra kojugu ye parce que karo in yɔrɔ b'a la juguman min bɛ kɛ la ale yɛrɛ de b'a kɛ i y'a la karo ko kari de b'a kɛ la i kɛra mushriku ye parce que ala ka kɛwale i y'a da ka dan fɛn ma voilà o de ye mushriku yɔrɔ ye mais n'i y'a bila i kunna don jugu de don i y'a faamu mais kojugu min bɛ k'a kɔnɔ ale nɔ tɛ ala de nɔ dɔn mais komi ala b'a kɛ ka bɛn ale ma an b'a l'ale fo ka to ko karo jugu i ye kɛlɛ tigɛ a ma mais o tɛ kɛ mushriku ye parce que min ka gɛlɛn n'i y'a ala ka kɛwale n'i y'ale ala kun dɔrɔn bɛ bɔ mushriku kɔnɔ hali n'i filila o de exemple ka ca dɛ est-ce que i b'a kalama sahabaw yɛrɛ dina ɲɔgɔn dɔ la de sahabaw kɔla kɛrama an filɛ taa jihadi yɔrɔ la i m'a ye jɔtigiw kafiri mushriku n'u tun bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la u bɛ n'u ka panmuru dulon nin yiriju in la shajaratu b'a fɔ ma ko zaatu anwaatin n'i ka flèche-kalaw n'i ka marifaw n'i ka kɛlɛkɛminɛnw dulon a la n'aw taara kɛ yɛrɛ a bɛ se juguw ma a ko ala kɛra i fana t'a ɲɔgɔn yiriju dɔn fɛn an yɛrɛ an ka to n'an min kɛ n'an ka taa an fana k'an ka kɛlɛminɛnw dulon a la walasa an ka se juguw la sahabaw de ye nin fɔ ala kɛra muhamadi a fɔ fan bɛɛ nin ye shirku baara de yiriju k'i kɛ kɛlɛminɛn dulon a la ko de bɛ gagné o ye shirku kuma de ye a y'a fɔ yɔrɔ bɛɛ a y'a to diinɛ haqiqa ka fɔ sahabaw yɛrɛ ye nin kɛ koyi sahabaw yɛrɛ salafu yɛrɛ de ye nin kɛ haqiqa bɛ fɔ a kɛnɛ ka gɛlɛn dɔw ma mais ni tɛnɛ ma fɔ a tɛ ɲɛ o mɔgɔw ka tiɲɛli ka recherche kɛ o de ka fisa donc fili mɔgɔ ala bɛ fili yafa ala kɛra kuma aw filɛ ka kafiriya kuma fɔ mais comme aw t'a lɔn aw filɛ ka min fɔ kojuguba de don haramu de don mushrikuya de don o ka sɔrɔ ka nimisa o ka sɔrɔ ka taa k'i aw ka ko bɛɛ to ala bolo aw ka se jugu la o ye ala kelen pe de wa man nasru illa min indillah aw ka se jugu la kelen o ala kelen pe n'o de yiri ni yɔrɔ t'a la hali ni ala kɛra nin yɔrɔ t'a la kuma ne ka fisa yiriju ye sa ne yɛrɛ nin yɔrɔ t'a la kuma tɛ yiriju ko ne ɲɔgɔn filiw bɛ kɛ kabini sahabaw tile la kuma tɛ bi nin bɛɛ ye kafiriyaw de ye mais ala b'a yafa ka da kan a tigi filila wala a t'a lɔn o de y'a to an ka bi tile minnu fana bɛ kafiri mushrika baara kan n'u bɛ fili de kana fɔ ma mushriku i b'u bila sira de k'a yɛrɛ la k'a fɔ nin man ɲi a bɛ kɛ komi ala kɛra ye sahabaw t'a dilan cogo min bon donc safari ko hakili la kuma n'a bɛ se an b'a surunya ten wala n ko n bɛna kitabu kalan kuranɛ aya ye min fɔ a la n k'o fana fɔ tuguni parce que o fana nafa ka bon an y'a daminɛ tafsir min na تفسير دوبيكو كتاب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المجلد السبعة التوم السبعة باجي كمان بيوم لا أني السبعة أم بيسكما واتيب أين غان كرامو بيكو ni karamɔgɔ bandi carat mɔgɔ tuma min b'a bɛɛ de ka to k'a fɔ i ka kuma bɔra min n'i y'a bɔ livre jumɛn na a b'a page jumɛn na n'i y'o tugu karamɔgɔ la sisan kuma kɛlɛ bɛ commencer ka dɔgɔya sisan n b'a f'i ye voilà ala ka limina karamɔgɔ ka yafa ma dɛ parce que bɛɛ ko dunan tiɲɛna wajibi dɔw bɛ a bɛ bila radio mɔgɔ bɛ girin ka radio faga yɔrɔ kelen donc wajibi yɛrɛ kɛra fɛn ye mɔgɔw yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ ka karamɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ fa ko karamɔgɔ yuru kɔni an yɛrɛ t'a dɔn an bɛna min gilisa karamɔgɔ yuru tɛ kuma kelen bɔ yɛrɛ bilen dɔw yuru bɛ kɛ ko fɔ dɔw yuru ne ko n ko karamɔgɔ tɛ kuma kelen karamɔgɔ tɛ kuma kelen bɔ ka kumaw tɛ kelen kuma kelen de bɛ yen mais min t'a lɔn n'i y'o bila o bɛ kuma wɛrɛ de fɔ min tɛ sɔrɔ ye kuma bɛ kɛ fila ye donc an ye kitabu tɔgɔ di ni an ka tugu karamɔgɔ la ale ko falyawmul wahid yusafu bin nahsi wa saadi ko tile kelen a bɛ se ka f'a ma don diman a bɛ se ka f'a ma don goma bin nisbati ila shakhsayni n'i y'a danbe ka taa mɔgɔ fila ma فيقال له سعد بالنسبة إلى فلان من غير من ينما سراكونه أبي فدون دي ما دوك عليه أكاديمي كتعلم ومن يتورو سراكونه أبي فدون غوما أكاديمي كتام donc jaga fe min kera kono wodo don yerete parce que don kelen kera nyuma juguma yesan ne ko don juguma ye no akara don ma don nyuma ye donc iko min ko don jugu jaga don nyuma do fana bulu abi ko mam tara jihadu ke sekera minna akara sekera mo minna akara ka don jugu ye mais min sira ela akara ka don nyuma ye de ko min sorala ala do hera sorala ala donc ka to ko don ala araba fe ala mo bnu bana samedi ko samedi may samedi ni den sora samedi bi ba ko samedi fana may o ba samedi fana may wa samedi ni tita sanga fo samedi o tetnya bada
ake foita o de laada bɛ an fɛ a Cheikh n'i taara sanga fɔ mɔgɔ mɔgɔ sanji o b'a fɔ k'i tugu ko ka taa fɛ don ma filan i bɛna sanga funu la o ye kɛlɛ de ni musibaw de ala kalima ni mana minnu i ye den sɔrɔ samedi i ma ban nɔ ala ka hakili ɲuman wa tafsir ado ay ko ya ado kitabun kono wa tafsiruna hisatin bi mash'umatin ko ka fo ala ka fo don ko nahisat ala yarda ko nahisat fi ayamin nahisatin nahisatu yara ko ala mun de fo ya marwiyun an mujahid yara yo fo ko mash'um de ko tri ala don du mante quoi do yo fo wa khatada du fana sono fo lema wasudiyu o fana tarofa num de loni akan loni kan kam na mamuna tafsir la wuli to photo filani hali tafsir kala ba min nun la ibn kathir nun ni aywa jalalain so ben nun ka kuma di lakali wa qala ad-dhahhak me dabare be no dhahhak yaliko ay shadidul bardi ko domi sumaya asumaya bunyana foka damatimi hatta ka anna al-barda adhabun lahum fa karakum fonyo damatimi ka kay yangata yuka o yedu fana ka kumay woto ton ka kumay de ala tonu duma mujahid ari qatada ani suddiyu wolu ko nahisatu korobe ke mash'umatin dumi mandi abseka fa hal tredon me tere koro nyofo de na kan bi kunna ko doinde nodo o de musibaye me na bi kunna tere do me tere do nyirata ala de don o fana mayinde me abobo shirku yakunda beta haramu kono wala beta femera kono lakila o fana jera bon ambo kitabu kuma kitabu to ko kitabu ruhil maani fi tafsir alqur'ani alazim was-sab' almathani mujallad ta'ani sab'u da tafsir kila anka mujallad bawnyini tom ta ani chamande do anyini kuma imbo tom tan sabanandi kono anga karika wardo kitabula anga na kuma kele ite karika wardo kitabula nimo karika kitabu chamanta ikayeta be doya ni kitabu chara ka se digre me ikayeta be chara ka chodeka mo be be akalloni ka boye me ni ka kitabu ka chay be dimi doala munna parce que akalloni ka boye me ikayeta chara ka timaka be fen chama fale ma je koye amadre kame ibe dimi doala donc anga karika to ka maktaba wala ka kitabu sankramo ayake ala kama nama ya kan kuma parce que c'est internet internet difona tuma dola kitabu banyo pum ala bon ala kan belaji kitabu rafleni atoye kitabu al-jami' li ahkam al-Qur'an tafsir al-Qur'an كتاب الجامع لأحكام القرآن عليه تفسير القرطبي أكتب لكم تفسير القرطبي أجزء تندرنا يا فهموا أني أنكافو مجلد متندرني تاني وربع كنا أبود كنا صفحة أباجي بيس كم سبعة أني سبعة صفحة 303 أين أنتوا أنكر مولا ساندروي باي كوجد كلا بدو سانو سلاميا باي رسول الله دعاء من بسلاميا كابو باكا سانو بيكا كوما مين من كوما ودي بي سوليسيون من بلا نافر أسوسياسيون الإسلامية كويه أي ولي كوجوكا كالتري تكرم وب بما بيم فلا بورو فاني درون أبو براجيسو أو إسلامية تقول الأسوسياسيون الإسلامية أي إسلامية بركة أي إسلامية سوفي إسلامية سجنا جنب كروسيلا على كان فراتني تقولها عليكم في أيام النحسات أي مشؤومات كقرية تريب دومونا دي نحسات نانكو تري حرام يمشركوا دان كان كروسي تفسير تيجوا بكان كقرة مشؤومات يردي donc ne ba wala tini ba wala tinda be ke kujugu yotuma mina wodi niya ke ko doinde nodo iba wala te do tani ko ka for très gansa ka kara mushriku ya non ibn tafsir tu ke mushriku ya sama tafsir tu be kan kan nahisatu koroke mash'umat tridonde ala do ya kenene da mati minenya qala mujahid ko wa qatada ko kunna akhira shawwal min yawm al-arbi'a ila yawm al-arbi'a mujahid mun defo qatada mun defo akoko dominu abena do akaro fanye ana do fanye ka bena shawwal karo labayan fande fe karo laban kata araba kata bla araba labana araban bilawka ka benodima kata araba kata bla araba afana araba ta to made ko kata araba kata ta araba an ka fo abe chugo minna wala bo qala ibn abbas ko ما عذب قوم إلا في يوم الأربعاء كو ألا ما منتوشي خلقت فوق بعربا وكو جوك من أجابي مطلع وكو تعليق لجكرو كو لا أصل له عن ابن عباس كون كمي وبا فولا فان بكو ابن عباس يافو على سري تعالى ابن عباس كفا يافو دلية تعالى كناد وياتك كدال علي بلو الله منو فنا يافو أيوة
fanga fen fo ka jade ala fara ya fo mais a sosora ka fa ma fo donc an kana ta fe ka ya fa ngana ta fe bon o yo jami surumanye ni question laban bi bolo ale safar ka misro ka timi jona parce que amena oh je sisan ya do mogo ye araba laban fo karamogo yere do baka bon araba laban na fana iba don ni sal fana salla sal fana ni la gazarate donc do bi baka yere de kantigala ka dugo kalan kala olu fana bi Allah bon safar karula akhir araba labayna de donc ko parce que ko zalika asabu ayyam sana kullaha sayida iflega kuma bare damna ibena ambla kuma badila andum bi ala dillen mimira fo kasra haqiqa ire fora shekle mo kala gafiya ya isa bon ni kitabu ya mbisa gasrunya alayla ku ta'allam annahu la tayra illa ala mutatayyirin fa huwa thuburu sisa anyen ye kitabu de kono o ba famo ko al jawahirul khams yemi foniye abi awul ulama kono o yata de kono yemu fen kuma na kadna kono famba beyata al jawahirul khams de kono ala awul ulama ye o yanga bitli kala mo do de atara kitabu de fara kuma fara yon ka doro kuma ire tiga ko fanye ke kuma borami kan tunga ko fo ale ka kuma teo o da to kitabu lano kan ki korosi wala anyi ye kitabu lana de fi la doron kan kalo ale ya sabaka kitabu kono mais ayabo juman kono aya bo min kono to ko al jawahirul khams wodi yafo ale waliyu do de waliyu do de don a bora ka dugu kono ka tawula kono ka turu da be balo yiri bululla ka wati jambate ke ni dunyo ke ni loni be na mo madri ka min nyonya abada o tewli Allahu akbar ni yadri bi se ka sebanga tando ko kan secret min bo kono ki ma bo mo la pe te mo ye abe tawulo aka jugu khalwaye Allahu akbar parce que khalwa toujours ici le mettre le mo man kan mais ni be wula ko ndi kono abaka batu ke no yiri bula be bare yiro la beta ko jila kam yodla ona nyona abana wati jan donc anana dugu kono 2000 dra kitabu bado la ka to da ko al jawahirul khams no kitabu la cho cho ne che kitabu dali be fenya kono kabni ala kida imani wona me kabako ale de na wala na fari bora nyonda tuma dala be kuma griman bado fo nanga mo fo sa mo ba fo anno dogro je tnye ba fo ye ka ide awo itumbe ta korbo fole be so ka fo tnyate ngache la kalimani ya dam amin ya rabbal alamin ale di hakuma fo ba amban joyandi nin kuma ni min ka jugala ibo lawa ala kotan o ye kalonye ala kra ya fo o ye kalonye sahaba ya fo o te kalonye mais waliyum be afo waliyum be sira ala nye atara ala bebalo abisra ala nye ala e kashfu do de kai o ye fen dugolende ala dumbo ke waliyu ye watibe abe homa kashfu bes hali aqaradis qaradabi sonembo ye ibn taymiya sonembe kashfu ye ibn qayyim sonembe kashfu ye ayta ka kitabu dayele min to ykum madarijus sadikin bayna manazil kitabu to ka bani ibe fendo ko ba fendo ko kaloni kitabu to ribe tafla do mangambe ba itele ko se katuni kitabu to madarijus salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wi kashfu fu kala bo ke waliyi kashfu ye jumanye itunyate femina few ka kashfu ka hijabu cheka bina ci kaye ni jukunya nyira yaya ede maye kana soso a chaman kare ibn taymiya la a chaman kare ibn qayyim ka kashfu ku ya kala ko juka nyama yakono ani wali do na ka fo ale ya kashfu kono ka fo araba laba ni ninke ala be ninka bita amba fo ma min ka gele ko ma fo ala kira ya fo wala ka gele ma ko ma fo muhammadi ala ya fo ko ma fo sahaba do ya fo mais ni afrika ni ide de amba fo ambe nan dalen bi lambe baraka nan man dai lamba to c'est tout abana ah yam la nyumande lawo yam la min salini fe min wala kata qur'an ke ay o nyumande ala ni min darila o bita baraka na ay ko mi tariqa ndara sheko ka tariqa akaya yidi amaye ala kirama fo sahaba ma fo ale dia fo ala anganga dala on manga dala ne kebe dala e madala e kunku abana munandara la aka ala yasranya na kaloni na ka qutbuya na aka waliya ate songa mo trompe ima e karamo do be ko ibn rushd ala bi ba ambe bi hala nga bi dani marwa ambe question to mbidro kuma ibn rushd kwa ka kitabu mbele ko fatawa ibn rushdin kitabu to ka di sayida fatawa ibn rushdin nati bulo anyine sa kana fo ka te abi na abambulo abi ta doron ka boka yerla inshallah uya nyine ka ko ala to mun be ni arabu kante
tɔgɔ minnu bɛ yen ni arabu kan tɛ yala a bɛ daga wala a tɛ daga a y'a yɛrɛ ko suruyaniya esafurulayi asmaul ajamiya bɛɛ tɔgɔ o tɔgɔ ni a kɔrɔ lɔnnen tɛ a bɔrɔ lɔnnen tɛ k'a bɛɛ ye haramu de mais a tilala ka mɛn fɔ olu ɲɔgɔn de ka dɔgɔ olu bɛ fan fila bɛɛ de fɔ fan kelen pe fɔ min bɛ an ka bi tile la o de bɛ mɔgɔw fitina la a bɛ kɛ sababu ye i bɛ mɔgɔ dɔ kɛ musiriku ye ka musiriku tɛ ka sɔrɔ fan filanan mɔgɔ de don e ye fan kelen de fɔ i ma fan dɔ ye fɔ i n'a fɔ an ye safari kɛ kojuguba ye sisan o tɛ wa ka haramuya fɔ ka sirikuya bɛɛ fɔ o tɛ wa mais sahaba kuntigi minnu ye kuranɛ aya tabiina minnu bɛ yen n'u ye kuranɛ aya nahisatu kɔrɔ kɛ tere ye a jaga jaga tere bɛ kuranɛ kɔnɔ fo bɛ kuranɛ kɔnɔ fo kuranɛ kɔnɔ koyi munna ma ba kuranɛ aya in kunna ni mɔgɔ mɔgɔ kumana safari ko kɛ i man k'i pan kuranɛ aya in kunna parce que tere ko de don a fɔra karo dɔ bɛ ko tere b'a nɔfɛ bon kuranɛ aya dun bɛ yen ko ayiwa ko tile dama dama kɛ tile wolonwula wala tile seegin k'o denw ye tere denw de la parce que ala ye halaki de tugu kafiri dɔw manton dɔw la k'a tugu ɲɔgɔn na a m'a bu kan ka tila k'a fɔ a don ninnu ko ayami nahisatin ko don gomanw de don tere denw de don donc n'a ma ɲɛ k'i bɛ tere kɛ musiriko ye i b'i kɔlɔsi dɛ i b'a walawala mɔgɔw ye n'o tɛ a tɔgɔ bɛ a bɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ nahisat o y'a kɔrɔ k'o de ye bon mun de y'a k'a ye nahisatu ye i b'o de walawala mɔgɔw ye n'u ko don yɛrɛ de don juguma min kɛra kɔnɔ don in de nɔ don a kɛra kafiri ye kɛra musirikuya ye ou bien o m'a kɛ mais o niyɔrɔ b'a la o fana farala ala kan k'a kɛ o kɛra musirikuya ye mais n'i ko ala de ye halakili kɛ don wolonwula in kɔnɔ don in sen t'a la n'i ye don tɔgɔ da ko tere don mais i ko olu m'a kɛ i dalen b'a la k'a fɔ i ka ŋaniya ye min ye k'a fɔ ala kɛ de y'a kɛ o don tɔgɔ dara tere don parce que ala y'a kɛ ka bɛn o ma dɔrɔn de o yɔrɔ la i bɛ bɔ musirikuya kɔnɔ i bɛ taa makuru kɔnɔ wala i bɛ taa haramu kɔnɔ parce que i y'a la ala kun ka fɔ ala de y'a kɛ problème nɔgɔyara parce que kuranɛ sɔnna k'a fɔ tere denw de don e k'a fɔ tere denw k'a kɛ musirikuya cogo la kafiriya yɛrɛ ye o ka gɛlɛn de